पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बंग ध्वनि का आगाज पूरे राज्य में शुक्रवार से किया गया। वहीं जामुड़िया ब्लॉक 1 में शनिवार को बंग ध्वनि यात्रा को लेकर नंदीग्राम स्थित तृणमूल कार्यालय से शुरुआत की गई। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बंग ध्वनि का आगाज पूरे राज्य में शुक्रवार से शुरू किया गया। वहीं जामुड़िया ब्लॉक 1 में शनिवार को बंग ध्वनि यात्रा को लेकर नंदीग्राम स्थित तृणमूल कार्यालय से शुरू किया गया। यह कार्यक्रम बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 1, 2 एवं 3 में किया जाएगा। शुरुआत नंदीग्राम के रुईदास पाड़ा, माझी पाड़ा, ग्वाला पाड़ा, नंदी दुर्गा मंदिर, सिरीस डांगा, बोरिंग डांगा एवं शिवपुर ग्राम में किया गया। इस मौके पर जामुड़िया टीएमसी कोऑर्डिनेटर अभिजीत घटक ने कहा कि आज यह बंग ध्वनि यात्रा से शुरुआत की गई है। यह बंग ध्वनि यात्रा पूरे राज्य में की जाएगी, जो कि 11 दिनों तक चलेगा। इस 11 दिनों के अंतराल में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 10 सालों में किए गए कार्यों को सभी के घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर सुभद्रा बावरी, मृदुल चक्रवर्ती, प्रभात बैनर्जी, चंद्रनाथ मुखर्जी, सनत भट्टाचार्य इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित। আমাদের যে কর্মসূচি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন, যেখানে আমাদের দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার জন্য, এবং বঙ্গধ্বনি যাত্রার মাধ্যমে আমরা আমাদের সরকারের গত 10 বছরের যে কাণ্ডকার যেটা করেছেন, যে উন্নয়ন করেছেন, যে কর্মকাণ্ড, সেগুলো মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দেব। এই 10 বছরের উন্নতি, বাংলার উন্নতি এবং এই 10 বছরের অগ্রগতি বাংলার যেটা হয়েছে সেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় করেছে। সেটা শিক্ষায় যে কোনো বিষয়ে আজকে বাংলা এগিয়ে যাচ্ছে এবং দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। যেখানে আমাদের দেশ জিডিপি কমছে, সেখানে বাংলার জিডিপি বাড়ছে। তাই আমরা এই 10 বছরের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে মানুষের দরজায় দরজায় যাচ্ছি। আজকে কোন কোন ওয়ার্ডে হবে? আজকে 1, 2, 3 এই 3টে ওয়ার্ডে হবে। আমরা 1 নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু করছি, এরপরে 2 নম্বর ওয়ার্ড এবং তারপর 3 নম্বর ওয়ার্ড। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।